Tipramo thabai BJP ni bisingo ketal khai kaisa kino ekta chomok ngnai omahai mane drisyo nungjangnai ketal khai abo mane party ni bising tui bahai mat abo nung tam sanai omahai sabosaka sini Raduji sariko thasingo minister Roton Lalnath basaw nor 3 tarik ya te khanawan unai shaw 5 tarik ni age jete ke khana nai ni shaw BJP ni samungtang tongo जों तो हमेशा चमक नरि tongo Tipramo tha kormi rokbo sawsar je jono 3 tarik ni sikang जों कोनो एकटा khana ka hangke जों je span ng manu hisaw nang akok khana ka jodi kaham khangke chao kintu chomok BJP सब समय ri tongo abo सब समय ननुगो যে যেটা বড় ওয়ানসিয়া nung nini ব্যক্তিগত হইতে বসক সাপোর্ট খাই সারা কম जों तिप्रासानि बागै tongo जनजातिनि बागै tongo सब समय जों ri tongo কিন্তু যখন যখন जों কোনো কিছু দিও আপুরকে অন্যদল সারাং থাকো जों আন্দোলন খলাयो হাই খলাयो সিবিআর সামাহাय अब अनेक जों नुबोसो কিন্তু जों तिप्रासानि बागै साव सार किसे कथाल सुंगो दाबो जरा तो जों नुगै फाइजा तिप्रामो था पार्टी सीपीएम नो कुली मानसिफोर आइका फाइ माने तिनि सीपीएम नि कक पिरि तंगा सीपीएम नि कैंडिडेट पाइले दे नै लुकरनो ताम कक माने कम सानामो जबनो तियो ओइ माइदासारि खा आगिबो बरक साइमन सीपीएम कांग्रेस मिलिजा ताबो ताइबो किछु दल बरना सपोर्ट खाइ কিন্তু सीपीएम नो ताउनि सपोर्ट खाइ ओ एलाको 20 বছর मुख्यमंत्री तंगैबो लामा तुइमाइ और बर युनो फैसिलिटीज करि बेसिक जे फैसिलिटीज तो बरक बुझि खा आवन बगिन आईपीएफटी आरे मथानि तिनि 700 জন ভোটার্স চিনি যুবতী রং যেভাবে যোগদান দিকে মান্না বগাইনো ফাইও বরক নাইও এলাকা কাম করাইও তো বিজেপি নো একমাত্র আমরে তিপ্রামথা বাই তঙ্গো অমন বুঝিখা তিপ্রামথা বড় কোনো রিমালিয়া থারাই 3 বছর এডিসিও পাবলিক যারা সাধারণ চিনি বড় তিপ্রাসার বড় বুঝিখা শুধু ভাষণ বাই আর আন্দোলন খেমা বাই কোনো কিছু রিমাইয়া কোনো কিছু গলাক তো চিনি তুই নাঙ্গো রং নাঙ্গো লামা অনেক কিছু নাঙ্গো থাকতো হিংকে আবো দিনা নাই আবুরিয়া হিংকে শুধু ভাষণ আর দাবি আন্দোলন তামুনা দাবি বো আন্দোলন খালাইপা নম্বর আদেখে নিয়া আর তিপ্রাসা নে কক সাও আ পার্টি সে তিপ্রাসা করিখা যদি তিপ্রাসা পার্টি হিংকে আর তিপ্রাসা মান তঙ্গা নামানি কিন্তু থানাই অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সুনুখা 22 জন তিপ্রাসা ইয়া বরন্ন প্রার্থী রিখা 20 জন রিখা চিনি আর তামো সানাই বরং নিজে সুপ্রিমো বব দায়িত্ব বিভিন্ন বেরে কলাঙ্গে বখাকা আমায় অনেকটা নুকজা কথা নি আট আংব কেন্দ্র जों সবসময় সালাयो जों তিপ্রাসা বাকি মতে খেলে তো না স্যার দিস মোমেন্ট তো যতন তুই চলে না सबका साथ सबका विकास और স্লোগান অর্থ বুঝিনা নাগো जों बाय जे কোনো বড় আলোচনা খাইবা না বিনি কোনো প্রবলেম তো আমকি চাইবা না সলিউশন কিন্তু বিজেপি নকে বিজেপি না সলিউশন सार कयेकदिन सिनारि जों नुगै दङ आयां महाराजा प्रदीप किशोरका केन्द्र अमित शाह जी समय मालाय दङ यांखा बिनि ताइ नेताराव लिडाराव जे अरनि हाइ लेभेल लिडार दङ आसावै दङ सार ब्रक तिप्रामो आं खोनाका बर टू पार्ट डिवाइड दङ एक पार्ट नायो माने एक सेंट्रल वे आलोचना सर क्लियर द टू पार्ट डिवाइड दङ क्लियर द डिवाइडेड बर एक पार्ट हिंके माने सीपीएम बाय तंगना नायो तो যারা सीपीएम बाय तंगना नायो बर ओ जों लाल माथा हिमानि आबनो परिचय যে সিপিএম নি ফাইনে রক আবার লাল বাইনো থানা নাই নাই আবার স্বাভাবিক তো কিছু অংশ তঙ্গ না বিজেপি যেহেতু হামক্রাই খাই তো তিপ্রাসানি তো বিজেপি বিনা তঙ্গই जों সামং তানানি আমায় ডিভাইডেড